Game to Ribansin sa atong women bakbakan diri sa Sityo Baha, Barangay Tayod, Consolacion, Cebu. Game to Ribansin. Ang mo champion ani 2-5, ang second 1-5. O gi-organize kini ni RG Halang. O gi-sponsoran ni Michelle and Herschel Pipito and family. Under ni sa Preglim o ni RG Halang promotion. Lah. O sponsor ni. Ge. Banut. Allah sa trabaho. Jim Lee. Herschel Pipito. Grabe placing Jim Lee oy. Walking in the rain Banut. Serve Jim Lee. Happy birthday yan ni Boss Jim Sinira. Oh, shout out ko dihang Boss Richard. Shout out. GC Hinaralaw. O ni Boss Opaw. Hinaralaw. Ge, Trixie. Joanna. Lah kalay oh. Ngiga. Ge. Tara alak. Grabe bulang. Lindi oy. Serve Trixie. Justin. Oh, lah shout out tadi ang River Nile. Ug ni Boss Philip Taburada, shout out. Shout out sa kong Boss Jana Crabaya. Ug ni Sir Jonathan Arkion. Uli Glabog from Dalagit, Cebu. Lah. Grabe Trixie oh, birhead. Tra. Kalay. Agoy out na. Tres wa. Og shout out ko ni Barangay Captain Elmer Panyuso sa Kabungahan, City of Naga. Side out. Kung balik ko na itong sponsor ng atong bakbakan diri sa Baha. Tayod Consolacion, Cebu. Si promoter na to diri sila si RG Halang. Ono tres. Si Boss Preglim. Serve Sharmin. Trixie. To Justin. Dos tres Osaray Labaw. Dos tres. In favor of Team Consolacion. Pili pa rin walis ni Sergio Charmin. Serve Sharmin. Trixie. Kuy banot wa na lisura. Trixie. Uy ngano man to Trixie. Tres iguales. Shout out ni Sir Jonathan Arkion. Servisyo Charmin. Lo. Charmin sagad. Tuagsik na. Side out. Tres iguales. Iguales please. Without sa game 1 na. Serve Lindy. Pinos Kalay. Trixie. 4-3. Ni Lindy. Ang Team Consolacion. 4-3 na. Serve Lindy. Servisyo Lindy. 5-3. Block ang Team Really. Mana gipakyaw ng Lindy. Change position si Charmin o si Justin. Servisyo Lindy. Justin. Wa na tuagsik na. Size 3. Change score na. Change score. Serve Lindy. Servisyo Lindy. Sharmin. Charmin. Lindy again. La Joanna. Joanna. Side. Side out. Gani haraning bulang Joanna da. Oh. Servisyo Joanna. Lindy. La Joanna. Gagmaya. Tadnaga. Hala. Agbo, Daiten. May pagkabutang ni Justin. Shout out sa ni Tatay Contrado Aliga diya sa Lopez Labupa. Serve Justin. Servisyo Justin. La. 4. Serve Justin. Kini para 5. Trixie, bilampasan. Side out. Outball. Okay, igong lobo ni Joanna. Serve Banot. 8. 8.
Trixie. Ala, Joanna. Lindy. Pikan Lindy. Ala! Bano to? Binubuhay na. Ayay. 74 mga igan. 74. 5 City. 5 City na. Trixie. Justin to Justin. 6 City. Nice City. Serve Jimley. Servicio Jimmy. Trixie. Trixie. City Iguales. Equals. Serve Jimley. Patay na. Tuag si Kalay. 8 City. Serve Jimley. Servicio ni Jimmy. Servicio na naman. Trixie. Sara. Joanna. Ayan. Kuy, banot overhead. 9 City. Labas. Impas ang tinabas. Serve Jimley. Servicio Jimmy. La, takilid ang barko. Ayan, Joanna. J City. Gin City na, Gin City. Serve Jimley. Servicio Jimmy. Na 11 na. Para daog na dire ang team Talamban. Para daw. Serve Jimley. Para baus. Hoy! Good, I win. Okay. Daog na. Ang midaog sa game to, Justin, Jimley, Charmin, Joanna. O napatay game 3 para championship na.